जय जगन्नाथ। आम संस्कृति और परंपरार भरा ओडिशा भारतर चारिधाम मध्यरु गोटिए धाम जगन्नाथ धाम पाई सारा विश्व में प्रसिद्धि लाभ करिअछि। आपण दुनियार कौनसी भी कोण अनुकोण रे रही थांतु, आपणकर दिने ना दिने इच्छा होइथिबो कि जीवन रे गोटिए थर जगन्नाथ मंदिर निश्चित जीवा पाई। भारतर प्रत्येक हिंदू धर्मी लोक यह ही चाही थाए जे जीवन में कम से कम गोटिए थर ताकू भगवान जगन्नाथ को दर्शन करिवार सौभाग्य प्राप्त हेउ। एही मंदिरर भव्य वास्तुकलार दर्शन करिवा पाई सारा दुनियारू लोक एठाकू आसी थांती। किंतु आपणक मध्यरु अनेक यह जानी नथिबे कि 1984 रे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जगन्नाथ मंदिर रे प्रवेश करिवा पाई अनुमति दिया जाई नथिला। यह एइथिपाई होइथिला काहेकि ना मंदिर रे प्रवेश करिवार अनुमति केवल सनातन हिंदू मानकु ही मिली थाए। एही मंदिरर प्रशासन केवल हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्मर लोकंकु मंदिर रे प्रवेश करिवा पाई अनुमति देई थाए। आपण अनुमान करंतु जे भारतर तत्कालीन प्रधानमंत्री को मध्य मंदिर रे प्रवेश करिवार अनुमति मिली नथिला। माने भारतर प्रधानमंत्री हेले मध्य जदि से हिंदू होई नथिबे तो से मंदिर रे प्रवेश करि परिबे नाही। जगन्नाथ मंदिरर पूजारी और सेवायतंक हिसाब रे इंदिरा गांधी हिंदू नुहंती, बरम से पारसी अटंती। सेइथिपाई तांकू 1984 रे जगन्नाथ मंदिर रे प्रवेश करिवार अनुमति दिया जाई नथिला। मंदिरर प्रबंधकंक अनुसारे इंदिरा गांधींकर विवाह जणे पारसी फिरोज जहांगीर गांधींक सहित होइथिला। तेणु विवाह परे शास्त्र अनुसारे से हिंदू नथिले। आउ एही कारणरू तांकू जगन्नाथ मंदिर मध्यरे प्रवेश करागला नाही। 2006 मसीहारे स्विट्जरलैंड जणे व्यक्ति जगन्नाथ मंदिर को 1,78,00,000 टंका दान करथिले। किंतु ईसाई होइथिबा कारणरू तांकू मध्य जगन्नाथ मंदिर रे प्रवेश करिवार अनुमति दिया जाई नथिला। तेणु पैसा हेउ किंबा राजनैतिक शक्ति जगन्नाथ मंदिर रे प्रवेश करिवा पाई कौनसी क्षमता चले नाही। किंतु काहेकि एमिति करा जाए? प्रभु जगन्नाथ तो समस्तंकर, ए भेदभाव कौन पाई? ए सबु प्रश्नर उत्तर पाइबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आउ हाँ, भिडियोटी जदि भलो लागे गोटिए लाइक करी शेयर करी चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। बंधुगण, विदेशी आक्रमणकारी माने जगन्नाथ मंदिर को 20 थर आक्रमण करी लुटिछंती। विशेष भाव में मुस्लिम सुल्तान माने जगन्नाथ मंदिरर मूर्ति गुडी को नष्ट करिवा पाई ओडिशा उपरे बारंबार आक्रमण करिछंती। किंतु ए सबु आक्रमण द्वारा जगन्नाथ मंदिरर प्रमुख 3 मूर्तिंकर कौनसी क्षति पहुंचाई पारिला नाही। कारण मंदिरर पूजक माने बारंबार भगवानंकर मूर्ति को लुचई रखुथिले। देखिबाकू गले 1000 वर्ष पूर्वे बादशाह और सुल्तान मानंकर राजुती समय रे अनेक मंदिर को भांगी नष्ट कर दिया जाई अछि। अयोध्यार राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और मथुरा रे कृष्ण जन्मभूमि मध्य एही इतिहास रे संपृक्त अछि। एही आक्रमणकारी माने भारतर पश्चिम समुद्र तटरे अवस्थित सोमनाथ मंदिर को 17 थर भांगिथिले। विशेष तथ्य हिसाब रे जगन्नाथ मंदिरर मूर्ति को नष्ट करिवा पाई कम से कम 17 थर आक्रमण होइअछि। आउ एही आक्रमण कारणरू हिंदूंक व्यतीत और विदेशी लोकंक उपरे एही प्रतिबंधक लगा जाइअछि। जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करिवा पाई सन 1340 रे बंगालर सुल्तान इलियास शाह प्रथम थर पाई मंदिर उपरे आक्रमण करिथिला। सेही समय रे ओडिशार नाम थिला उत्कल। उत्कलर राजा नरसिंह देव तृतीय सुल्तान इलियास शाह सहित युद्ध करिथिले। इलियास शाह और तार सैन्य माने मंदिर परिसर मध्यरे रक्तपात करी अनेक निर्दोष लोकंकु हत्या करिथिले। किंतु राजा नरसिंह देव जगन्नाथ मंदिरर मूर्ति को रक्षा करिबारे सफल होई पारिथिले। काहेकि ना तांको आदेश रे मूर्ति मानंकु लुचेई रखा जाइथिला। एहा परे साल 1360 रे दिल्लीर सुल्तान फिरोज शाह तोगलक जगन्नाथ मंदिर उपरे द्वितीय आक्रमण करिथिला। तृतीय आक्रमण 1509 रे बंगलार सुल्तान
ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ହୁସେନ ଶାହର କମାଣ୍ଡର ଇସମାଇଲ ଗାଜୀ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍କଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ରାଜୁତି ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୂଜାରୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବଙ୍ଗଳାର ଖଡ଼ିଠାରେ ଥିବା ଚିଲ୍କା ଲେକ୍ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ। ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ବଙ୍ଗଳା ସୁଲତାନର ସେନାଙ୍କୁ ହୁଗୁଳିଠାରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1568ରେ କଳାପାହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚିଲ୍କା ଲେକ୍ର ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ ଲୁଚେଇ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଅନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଘଟଣାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବାସ୍ତୁକଳାଗୁଡ଼ିକର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ସିଧା ଇସଲାମିକ ଶାସକ କବଳକୁ ଆସିଗଲା। ଏହାପରେ 1592, 1601, 1611, 1617, 1621 ଆଉ 1641ରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୂଜାରୀମାନେ ନୌକା ମାଧ୍ୟମରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଏଠି ସେଠି ଲୁଚେଇ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନିଆଗଲା। 1692ରେ ମୋଗଲ ସୁଲତାନ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ 16ତମ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଇକ୍ରମ ଖାନ ଓଡ଼ିଶାର ନବାବ ଥିଲା, ଯିଏ ମୋଗଲଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଇକ୍ରମ ଖାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନାର ମୁକୁଟ ଲୁଟି ନେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲୁଚେଇ ରଖାଗଲା। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ 17ତମ ଆକ୍ରମଣ 1699ରେ ମହମ୍ମଦ ତକି ଖାନ କରିଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁପଚାପ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ନେଇ ରଖି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କମଜୋର ହେବା ପରେ ଓ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆସିଥିବା ସଙ୍କଟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଟଳିଗଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବୈଭବ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ରକ୍ଷା ପାଇବା କାରଣରୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ କେବେ ବି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁରୀର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦେଖି ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଯେଉଁଠି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ଛାଇ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼େ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ନେତ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଉଡ଼ୁଥାଏ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଚକ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଚାରିପଟୁ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଶୁଭେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଦେଲେ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖିଦେବା କ୍ଷଣି ଶରୀରରୁ ପୀଡ଼ା, ମନର କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ 7 ଜନ୍ମର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ, ସେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀର ବୈଭବ ଓ ଇତିହାସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କଥା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି କହିନଥିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।